Hanya bagai kolai tradisional song assignment jimi biasa waktu itu sana bagai sar sekolah mereka paika orang sini perampara bersama tuyai tai ang jepina dana institut jampu jana kaisa karena aku jalan tuyai institut kaisa kalsan institut sekolah bagai ang ini jepina dana kaisa meurida berinai ani NGO Korea hubu kumu bodol niang anggo bakarna mo rina kaisa jepina dana kaisa rina aman bagai belaka tong saja sini kana gujar ছয়জন আছে সারা ত্রিপুরানে কানা রণ তুই সারা ত্রিপুরা সারা বিশ্ব খেলে তিনি তং খরচা রঞ্জিত দেবরমান লগে মায়া সারতি বাই মাইসতি সাজে তাই আং দিনর কলয় ট্রেডিশনাল সং রচনা বই চান্স মানে রচনা ভাইমানে সিনি তো কোনো জাত পাত জন্ম করে ত্রিপুরা রাজ্য 19টা দফা তনে যতন থানচা খাকসাং মামাनै जों যতন থানচাকা তংनानै পিসফুল শান্তিनि बागै रोजाबनाय তাই आं ताबो कलाना श्रम फ्री अफ कस्ट खालायै आं दिल्ली सप्ताह एकदिन सप्ताह सालसा आं फ्री अफ कस्ट एकाउन्ट तारवै आश्रम फक सं फक डान्स जां दरसंफोर फोरोङै दङ आंका ताबो जंपुय कायसा प्रग्रामनै कानाखौ जानोतै सेकेन्ड आंनाय तायसा गन्डासारा कान्चारपुर अजत रसाने मुसुने रक और रसा मुसु हुकुम हामजाने रक फायदे जों जतन थानचा खालायै अ हा ताइनो खाजराते जों दखल खालायनाय और रसा मुंनि कोनो जात पात धर्म गरै जोंका पिसफुल नायो जों खाखसं खाखुफोरखौ रसाबै 19टा दफाना थानचा तो गुबै प्लेटफर्म तो माने आमनो मोनसिम थेगे हामबाय মিটিংয়ে আসছে কই থেকে আইছেন সম্পনগর চন্দ্র সাধুপাড়া সম্পকনগর চন্দ্র সাধুপাড়া কি করতে আইছেন এখানে কি আছে মিটিংয়ে আসা কার মিটিং বিজেপির বিজেপি সম্পনগর থেকে কতজন লোক আসতে পারে এখানে আসতে আইব অনেকেই আইব প্রচুর আপনার নাম কি আমার নাম সুশীলা দাস সিনিয়র তিনি কাইসা বিজেপিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি গখাইনাय गखाय सुनो कायसा सिनि 80% बे कायसा मेसेज कामरि खालामनाय मेसेज कामरि बे कारण सिनि 80% बागै काखांनाय कारण सिनि 80% हामग्राय बागै बन्द फायनाय बेले कारण सिंतो 80% काखांनाय आमते आसम बोसोराव बांथाथ तिनि अ सभाव और सिनि टारगेट मते 20000 हाइरक बरक टारगेट दङ तिनिनि अ सभानो बेसिक खालायै तिनि दुगानपाट र गोबांमा खलब जाग्रा नगो अबनो तै नोंथाम सानामुसुं आबनो सानामुसुं माने सिनि हामग्राय बागै सुनो खाय नायनि बर बादा बिबायदि खायखाय सिनि किजिं सिनि इंकाय सिनि सायांनाय 70% बागै सायांनाय तिनि 80% बागै बिसेक खालायै माने तिनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट इन्डियानि तामो 80% नि थिनाङो थांनानै बागै तामो साइ खालामनो आबो जोंथ आसुक जरातै जे साइमाम मते बत सिनदर फाइबा मते सुनो कायसे मेसेज कामरि खालामनाय अमनता तामो सानाय तामो साया तामो निन बुंला तामो आनि मुगाय हिरन देबर नों ब जागोन फैखा आनि आरसि नगर पन्चायत आनि ब्लक खुंगत मानदाय 11 नं फायो तिनी प्रोग्राम फाय मानजक फायो वो प्रोग्राम फाय ते और तिनी प्रोग्राम सब खानाय जाउनु सादिबा जेपिनाटा प्रासार रंनो बागै जेपिनाटा तामो मेसेज खालामनाय एबा नर तामोना हामजागै फाय आबो तोर फाय जे साबायफोर तारपरे नोजोर माने